21 ଥର ଏବେ ତମକୁ ବାହା ହେବି ତ ବାହା ହେବା ପରେ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ 1 ସେକେଣ୍ଡ ମଜାକୁ ବାହା ହବା ଆରେ এটা হচ্ছে দক্ষিণা কর্মীরা মুহূর্ত আর ধন্যবাদ অর্থাৎ আমাকে মারতে দুর্বল হয়েছে ये पीड़ का कभी छुई है धन्यवाद हम प्रेक्टिकली छुई दो तो है करके छुई दो ठीक है मैं देखो तो देखिए खूब दीदी जो हाँ हाँ पूर्ण नहीं देखिए तो